nato atong image. So make sure na save nimo yung image ay mohang scene, kaya ako wala din ako na save mo to, nag-error siya. So atong igawas ni siya, dili ta magtan-aw. Then pag click nimo na okay, temporary saving temporary file, then dato nimo to taod result rendering mental ray, yun render na siya. Okay, sige, balik lang taon niya pag humana siya render. Okay, hello, so balik na ta, humana ta render. So ato na to tong file, dito diri, then computer, what the fuck, render, then models, diri man to sa Bravo na save, no? Diri to sa images, ayun, bouncing ball, ayun si bouncing ball, then open, F-check, then file, open animation, automatic na siya. Oh, luin na tanaw na so muna na siya ang result. Okay, so congrats. Then after ni mag masterclass ta sa modeling, then animation, then texture rendering, animation, then rendering na. Okay, congrats to everyone, no? So ay mo kaula ko na may question na may gusto i-clarify, then approach me, di ba? PM me, PM ko, email ko, di ba? Nagad mo po ko. Okay, so thank you, that's all.